ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bon, ni hatra Hussein Festival dinge ita batol sto inshallah mo hitimna diela ya ala saha puisque bebe nyin ka nyi muku mo la tidan ntolun ta kiti lalat al gamalu sina al talabe be ma kiti li danale donc min si kisi oma ite bol mo sele bol la sahala min si ta kisi oma nyi te ya marti ibe nakalateku ban nyi mule min ga kan hake wala nyi muku lati min ga kan hake ni min ga kanyama comme Cheikh Fawzan hafidhahullah akwani minga kanyama wale se saras to hakisi ni mimma kanyama afo mi nafa mboto al ma kele ngalong na saga kela Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Aman sone ade dimbasi urte me don fanalu komi modon fanande je faal miyaki. Bonindi ni aje te fanda kela eske bo ya marno lala olo okay ya lan tinken tan on futu okay nyim mo ko wal turu ngata folo wala akende dindin don mi ake bon ya lan dindi de fa ba ke ka nimme manna ke be dumba fo ka ngai bitu asata te ke ngai isi ko ke don fala da problem mo le ke dende do be je ko mi ku no ima Bardor bende comme il a ça le faire le miakere. Ni de dunya ta le go ko kire ala ntake. Ntake le. Mo do fara ke. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Ay ma fan bele mo tanyante parce que dinni durbiye ko fi do man di mawo nya ni ma tanya ne be salli nya la faransa tri ma tilo nya aturi nan dikinna. Wala di mawo nya ni haje bu fizikala faransa me to ko nya le. Wala wala tem na man so men ken ko ma ala ba na ha men programme nya na wol mo be na ka bar men dinni nya ji ku fusla do man di ma afana me di la la nya le abe ya ko na ko le drum abano la men sa da mo ta junne hi kunna biti junne dingal be megen na la anun kunna biti le be wala kan nen dinga haje telephone bi bulle bi fon film bi donna o fa nen dinga afran bi lo la wala afran film yi do baro obi potine kunna alla ki to lamba dor fana ke bale le fana men ta ke ba ta era ta hi be matili nya hero la abi kan ne ade tibaya to ja ama de Telepon bi bulle bi fan film ne bi su la ne bi donna ko tel bi tel me anyi fo o mo so ken o fo nte kuma lo fo mo ya lo ken o le ba lo ni ne jamin ke kan voilà bon idin ina ba la ila photo be la site kan tahari dunya fo bata le dunya fo bi tabul hasa ta fati donc o mun kala habar kale wa alaikum assalam jikatu de mbari ke min kartu le bengulu witte nyangram tarde tale dondi ni ratta ya plenden ke tanya ni pura ta yala ni be assalamu alaikum ke la tanya iya ida plende assalamu alaikum wa rahmatullahi ma iya bolo fala yo ni rake bulbala après c'est doni ibe ikunna la inyatu ma kana doni après kan ko assalamu alaikum marar kanana ni hake buluba ni marala wasi wasale almaminti surtout almaminti nyato ni almami bi nyato ni ka ke fendo wala ni almami bi nyato ise korea lo kama bani hake assalamu alaikum wa rahmatullahi buluba la assalamu alaikum wa rahmatullahi marala wasi wasale
Ah, d'accord, ok. Bon, dolu bije har san woro la dolu tata han san woro la dolu ko mil hadis ki son bla to ko mukallafo hatu dinel salomu nafilolti ke ba yi min sallu wala salomu wajibolti donc nafila sallame wajib sallal la salno o mu figa karam wolta te bar hadith karam o figa karam wolta wolta ta la kas saqa li hatu muadh ibn jabal ham wala salla bi nafilul sallani ko dinel salomu nafilolti muadh ibn jabal ham wala salla صافو لا أتيت من نافلة تباها ترى بس صافو سلا لك لا ليس صار مكومة أنا ترى مغول سلي هجم ولا سلو من كل تعتجد نافلة سلو لا بس كاتما وتعالى فرد سل فرد فلان تيجي دونك دول اللي تام فرلولت ايوه كمان دي سبالو يا كانجاني بالو يا انت كما لو ما جندي هاف كفنا بالو يا تا دونك à partir de san woro la seno wala sala lonna lonna kuma bari iba kenya la sahala puisque kan il salo vraiment de ni nga trebe si kan ka sen kan dina do bi jama ko salo kenya la san woro la donc wala hado ko bon ba nasi balو ya ça dépend do bi santane fula bari afamba tata santane lulama balو ya seno santane luluton santani lulu sama ta tolma maliki ta santani sagima mais santani lulu inshallah abdullah ibn umar comme la hadith to hadith alaki alayhi salatu wasallam ni kato ni lonna al hakori alot kama ko santani lulu ou bien ni na suto baluga ya nasi to kama buta abati ko be ma sano ko be kala soit baluga ya tamanser do lom santani lulu ti non te suto siboti non te bon ana on se va inshallah e ba foli ene ki ata ila kurte kuruma boyla puisque ni hotu ile bena na mboru blal kun e to lu imejo ila joga to ime jeta wa alaikum salam yo ba yalo ni kella ta la kasi jeta ni yalo ni fanya fola belgi ita wanja ta hali bata korosi ni mejita voilà puisque mo so korosile voilà ni ke melara ki bata jeta wonte ta torla butu inshallah okay wa alaikum salam non donc kafir rukumo mais alhamdulillah a dunta dina ka et a question ni pose mais bon comme on était une de sécurité a ko muso alika muso min de muso na ki be futuri ana alla ba e de futuri wala futuri tema et donc du coup muso kana ba du jan aha fo aha démarche fongo minke aha fo babu aha demande ke aha fo babu ye ko akili na vivre la ko ki kan te futuren quoi kan te futuren ka na ki te no kan donc ka dinga du ka dere atre dron bi na dinga donc babu du fa gudu diama tout babu ta gudu diama ta fa ta gudu mamma ko fu di femme de riche ta mal a fa ñew ñal donc ko ate batake parce que ata ci wari mu to la mo ka batake san saba ko gudu dirama ko gudu dum la ba dingal la balu la gudu wala ko est ce ko dingal la balu parce que ko di mante ko ate hanu nan ki de futu nene le fait que bata fanya ko babolien ko akil ne vive la ko anen ki hatra do anen ki vive la mais akira bolé parce que le do le sanale bu ngala taha et bien akil donc ki ne sous la bambu ngala quoi donc ka bata ne vous ni le do la ko est ce que ko jilu de mamba ma et a di kalo a di do so ko ba abadi ngalu le do mo bi bo la wugo do ko na da bi ya ma sera ka inde man dala na ala tala suara ni sa dinyama parce que atala to fa nyala mu atumba di la balu lo gudu na ko di senante bon alum ben soma na ba tolo ayi ko sagi hata fa tibabu li hafa keye na solution kutanyi ni inte solution ti voilà donc hafa tibabu li ninke musu filal babulu
konte kilinta bullade docteur framba bullade futunte natima puisque tolu tuma do be mariage la kering photo officiel te comme mo kelme muso fulatano bari la kafunyo ya wolu isol fendele sol reconnu le ava ko ke sananya bon ni misalto sinya fula lo ko kono be sinya saba lo ko kono ke be mbulu asenanya sinya saba lo ko kono est-ce que ni se kontile nje godo mintala o me ofende no parce que chaque fois senanya wa to ante sabatringe définitivement bara senanya chaque semaine ou bien chaque mois période une bon il a ofuye halen kenema ye ha al moho min se décision tan au cours forma mo wonte de min se kanado na tambe ni ko ta nyamna ko bon c'est pas bon ko c'est pas grave alors ko ta ko ni wonte de min se décision si fawta mais misal toni il est président de la moni la fongo il a nyatongo le directeur la min se décision ta ha ko d'accord no ta habama mo si faw il présente mo si pas nyakota ha fa voilà ha fo ke fa nye donc haraman ko to ma fa en folo na mi o sarano e kan ta number ko tale la kon folo bana aje ki me number ila kan ame ase bono minto ni number mas ame bono minto ase silan wala bana ha fuye satre habele sa kai fanye sanza mo min tati ma ha kusiba info e me number sifa wala ila mo sifa kan inshallah Allah ni karfan ne aussi ho ko comme image la couleur parce que internet na hakara niveau de kono image photo ni be haramu ya ni duna une photo de Gadindi Boumala pour les gens je rentre pas. Donc, comme ça, j'ai de la do, voilà, on va vous lire, c'est ça, la mariage de Gadindi Boumala. Est-ce que vous devez faire le micro, les gens, les Boumala, est-ce que vous me ressentez aussi pour le faire de débuter, il faut faire le barrage. Bon, à la fin, ça, photo te dending, antelari, photo album qu'on l'a ko haram le. Album dum belari truwar le kon la aylan walis le kon ko haram wala abi album le kono fi album ndo hala saha wala donc même bedeni mirima o be haramuline même album kono o fa me haramuline mo man kan photo fa ngala wala bon na foto ko ange me jigi nemo ange c'est possible na foto ko male ko medun ni man la kan ko salome muta ba ni male ko man dun dron shentan la be dunna modum me o souhaité fanyi ku min fana be den ni o koma Allah o ge yalo wala na foto ken ko male ko medun ya mo kan aslan te malaluna agi il salo tinya na tinya bal ya fole kan ta homa dirubo dol bi jori salo fa banne har salo mutata wala donc photo mo al balaw balati Allah kila alayhi salatu wassalam ako bal bi hankatanti min bol al jamal usina photo tala al balaws mo kan ya aslan mariage photo fongo photo wol kan mo nyama lene salto ko na souvenir le ila souvenir le mais o boji ami toro ito ko boji ami mo toro inshallah shentan dron salki nyam hoy mo sa tal jama al musima di lambima o to akoma mo wala to la sala sala to junu bostola do so fa sala photo gen sen facebook la ay makire to bending ay preli mo be sala sa si fan da amala sahola dal sa khade mo wala ngabro ko na junu bo kaka nyimbe bolo facebook la to majama do bi jase fa ala photo mbe album kono ana hakil na stawol lebo alon bali asabula tata ala facebook ka agency subhanallah donc ata bar ko ta hala me kuno ba telefon hala mara donc afan be do stola ba nanti bulan inta stola Salam alaikum Marinki. Wa alaikum salam. Marinki ka Facebook installé le téléphone là ka ma fele. Parce que wati do c'est vrai il est allé là mais c'est un coup de timi halon des fois c'est pas normal des fois mais comme Facebook tous les est-ce que avec haram les c'est haram. D'abord follow interken sa fo mo holi har téléphone nje waxata min kana sam mo koy nan tamanyen kam bafla ko téléphone sa mo koy haram le ni min ko téléphone sa yebe téléphone c'est mal sa na écran te minna internet me bulala allo abanta bara hafu ke téléphone écran ma sa na adam to fala profil as photo bulala haram afula nyo sa photo ki ngama haram sabanya photo ki profil la haram itel ke tan bi ma sabuti donc mo ha kan ha jambe le saha al ko kan ta hayfan bula junubo nambaro na fanti yangala akote man da ha mustola ha junubo stefanye mo kan songul mo
Non, mais il m'a pas comme une téléphone de bouger, ni d'un Facebook là. Facebook là, téléphone là que t'es saboti, ni un téléphone ça migné. Au fond, mettre au Facebook installé là, non t'as hâte ou t'as installé là, mais c'est un number ou t'as. Facebook là, ni nota à désinstaller là, et bien mingé Facebook là, soit YouTube là. Har YouTube là, mais quand installé, n'a pas tra compte de billet, moi la compte de billet, minta rien. Et c'est au tas drone boulagé, alors il y a qui s'y font. Har YouTube là, ni ha boulagé. Et ça fait 2 semaines, même minkan. But Facebook, all ta tracé à duint. Ouais. Ni d'un derto fan. Alaikum salam. Ni derto la, dinner fan bedar la les boulot. Hein? Habala, wala hafsa. Puisque ben mingel Facebook là, kum fadron namo. Kum fadron namo, puisque fenti ya mimi na fala fon al hagigo nyama. Fo khibaro dron nga photo sa nga mo karta photo sa mo karta el tagi asira tam fana fan jati dum. Harim tol min se na video kije insaki man toro bale to. Puisque harima dingi nyabe kum farine. Isa khibaro dol jese ko dol ko fi hayna sa fala sira tam fan dum. Surtout on te min nasile. Voilà, donc, min absorte, il y a Facebook. Non, alaikum salam. Oui, cher Hakoutouné, c'est ça, il y a des photos là qui tournent là, comme il m'a fait tout ça, comme il parle de la photo de Jensen, qu'on va les aider d'abord qu'on a couru ça à un peu de cinéma. Mais, exemple, mon deux photos, c'est comme a dit Moussindi ma photo ça. A photo ba na bulu atara sala anayen kuno no kumbe photo ko irato fara non tel kana utiliser parce que nta man dine mana ko no ko mbe ken garder parce que di musun di ma photo odun ki to benya dinati go fa tout ça wonte silita ma fani hina ma mile ha ko na ko photo ki de kombata me mala sa fon sala sa na siti ma al hadam fa bla dam fani mal mot d'accord avec abati ko la ko na david jele en fait abe lendin jele ayi abe lendin jele yo e ba fa na ka hadi bla ki ba to siala la ko fi fan se don de ya d'accord inchallah جزاك الله خير نعم ولا عفوا كيسي النمبر مكو السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم سلام وعليكم السلام pari mumunti pari fongo inse munke ah souci d'accord bon ni min ko koni hata kya jakko ba to hablat hafutan halablat man dalila lon wala mo me fo mo ko ni asusi ta kya kan hazakko ba to ni aparita me fo mo ko ni aparita kya kan hazakko ba to bari isanya ba to misal to ngafusa ko zakko nangamol bala anangamo be yukdarli 85 grammes sano 85 grammes wo songo no tutay bulu hata bima hambi sifa sanala to yakan hazakku bato keme fula dala sululu bon na fat sanki ya parila ya hada da mutabile ya hala sita karsaba ma ça dépend ibe montant min lala karsaba kono uben karnan kono ila pari nyin tata calculer à 85 grammes nyin lungole hari man pari inta folo ibe calcul lam talawno le kombata montant sto même 85 grammes montant ati donc ibe dati se fele onole wasannaka hari man pari ta folo ya kan hazakko bato puisque fa ngale hila godo laji ni la long sita ma ya yu dar min be tamite hadu ngati golbulu julole mo wala godol mo ni ko sanki hayam fa ma binta ba fala kinta yam falam bari pari fi halon folo zakko fi halon folo de ya godo min sota ko nga godo stron si ko wata wa bo wonte de na hasan kilin kibul lale ايوه wala na man san kilin kibul zakanto ni hala munke ni hala asran kibulla ya kana zakko bato ni godo mu imalo ya kana hazakko bo ha calcul hazakko bo hari ba continuer lale bari san fulale be pari banna bari tele montant abe yelere asita karlulu manyama asita pari montant ma ite be calcul tala wono ma hari mi la pari ta folo
ha tugu ifan ali le godo laji ni fugaro le godo le mu ni ko fugaro le sankara tu ngana pari ta fale le godo bi le godo te saison ay ah voilà donc il a godo le mu fi hadu bu itol ta di bulu ite be itol ba fala to le ne ka to be faire le ko puisque ka to le godo le bal bulu ba ko to dun ko na balole mari ke nim dum mitana hasia min mitana hasia iyo iba bel calculer la ha be dun at gol bulu ana man lo bari zakko man siya hala farsan ko wuli keme zakko mu 2500 neti mari ke ni kala ta kabire do ta français be to kin to ya mi exacto exacto mambo wol jodo to kama hadi tiam ado xamante ni do di tiam ma ta do mu ko la de mari ke yo bari godo 1000 man sankili si wolun toto no, nenima, parce que dole mata do mo mata siya santanti fayda. Memima, godo ni ha soto ni ma etulolo. Godo ya ha soto atute bulu han sankila bi bulu. Iyo. Woli jakko sabo. Ba ni ha godi ba soto sai wuli keme. Ya ha do mu jani karlu kar woro kar sage kar kon kan tan ya ha be do butugu zakkan toto. Donc woli joti atutal bulle ha a metal marlal bulle hasan yirgo ke. Wala asiata le tayi roke ameta la marani ne kamera marani kamera marani wuli jal taram mu wuli ja ide ma konti la yo wuli jal taram mu meki wuli jal al kon si ñol de ma calculer 20,000 euros baro zakko man siya 20,000 euros zakko de 500 euros ni 40,000 le mo ni 40,000 le mo 1000 euros 15,000 nata 12,000 nata no ma jale metale wala atu bendran tanyaka e ma ba ka ko do de timado ma te ko do ne nyaado e xala be ndala marani parce que nous solo bari ke ni ni ma nous musulu seli nata ni ngata msala ni ngata msala nyoka kala nyoka ilo ngata kamuta ite tule woto sankilin sampu tansa batan nani tamu ko tantam ni luwa tanata mi tudu katra luwa wotan ta 20,000 euros la ina ta afel dolbi e fanya ta ma ina ta lo da mu ko mun ta man yakka nyaka do 15,000 euros ti mama nyaka de hasan mun ken don loji bari zakko harafatal ko wuli kemele mu isa munni bo alko haboy kunna alko isa munni bo alko haboy kunna iyo no comme ni da kallo kafo 50,000 euro wala so 40 jula igana mo hon zakko tinya ntin de makar la tenke pa ningala ajaka muminti après ça na sahani anta la khira kenya ma wala li faqiyan turu khamsati wala donc lonna famba tata mimma ko zakko hakan habo hatu fuqaru al bulfan mu julolo la julolo godol mo ameke ko ko malon ni min ko 40,000 zakko sankilin kono 1,000 euros no jina no mi to mi to santambi satani no ne ko ndi be ma tankila no ikana ko wala yo me ari de ma tankila ada nyama tre ni wendu kana mama ni ada sanya haki hajo ni min haki hajo ti kun toto zakkan toto fana sankilin si yo me amari mo tire ni foto wo siata santile pasta nyala le nyoka tiata ndaka ta lulula tena lo siata santile ni mi ma solution ti do tigi ti ka tankile xabu wala ma solution ti iyo bar beni talamu de bela hado ya godo sto ha kenya minna nko bela hado yi le godo sto ha kenya minna tuma do bi jo hata tamira junna franchement nga so ton tarane to me ngala la nyoko kanne maja ka bono no nti tama de min jena kuma sai tuma do wota man sankilin si voilà no ne kenta ati atale wudi wala hat ne ba feka ati ajata ni ngala to ni ngala sai ai ni hata san san ni sa kula le ita hata arfula saba ou bien 5 cilindres ada ou bien moyen de sangai hata ou idi me continuer ane ago dim cotiser bu ngada mo de san ke nyama ja ko le po no ndo mbero ne ko ni hata sai apare sai doza ita hata sai
tan 6 mois o ya donc tan ni do do idu irata de san donc idu be pari contenere le bala donc de ngi irata be nyamma atengelu di irata de san samo kada pa lo ka do be irata be irata haju yo ni ake hajo fungon toto misalto ita pari musam fulati kar woro nyami ita tati bara fungon toto zakan toto awa gue dah boleh ma jangan ada tumbala mereka tidak makan tidak ya ni memang orang tak ini mati ya ni kalau proyek tu kalau tu orang tanya ni orang tu dia mana kini sino dua ni ngajak kaso ngajak ka ala tala kaso tu yang dulu ni anak ni saya masih mamba boleh ni anche ha due anni fa la mia io nave dugna esto salo le stessa a me tutto la microfono Dicendo che dico nada dugna sanya a me sono salvato bene simela mi era per entrare mi sono stato problema abe sanyalo abe iko kata misroto a me ta misroto la misroto adu mesal do ma fana ame salu wato be fana mi abe tin isa masila na wa me be fasari awa ta ko bar alduwa ni ina dira wala ma bati ake ibile drogoto kasabol kela ni min ngalo mbutu min wajiboti ya wula la wulun ni wulta la wulun ila no kasabo yo hoke bari hafa ko hala bula do mani ha ata ko hoy bulla wonte de alon kola ni min ngalon dinne do man dinge man so la kato kala ha ko hota ko ma kuna ma wotante la ja wotante fengera min malon fo dinge ko hor ngabulu anata gole abulu wota soje la jurut bar min ngalon deja hadini ngal ko mutahinnati al hadini tata murtabul wota woya nyin kalo male la kanyonde ma dual The recording has started. Nata ima min compra. Ndonde na ran tuba min ko min be sotorin di wo tu di enu. Haribu kono kara nyin tu di enu. Amansia ada ni di amansia wotu. Untuk mana satu kili-kili. Naam. Ala tengante de ma alhamdulillah inde di karanta. Mo kono me jamaale be jama. Bon, ko ane akiba tafatam parce que ante ki mais ça fait 6 ans de mon ticket radio kala ko donc mais ateni wala janna nyoonje ko mais atara atefana na ala musu parce que musu ba fana bol ma fana na ala musu fa kambulo donc ateni ni na ta nyoonje ko musu bata 6 ans ki aro sigira ili inke bebe France danne ko mais ke radio ta donc ko ke ko ka ame woro fanan laka yeah donc din sababa nin ke otema donc muso ko abata la fiti abata ke ja ba fe min afri yeah ko ke ko kana kwa ante woro ala kan ka tele muso le mohambi ko me déjà abata 6 ans ke rajunta ke rajunta la fo muso rajunta la fi rajunti nyonna muso trambele ke ko non encore pas comme muso ko le ko ke rajunta la mais est-ce que muso radio trambele ke la ke manson iyo muso ko san woro le muinti ka be dan ka rajunta la ko ba taje yeah donc ara ke imbitu ana ko akele ranta silipa dinta ka kele donc quoi mais ana ko je bana tuna numéro dum muso bana ngankili parce que ngolo konte kilin la ko ba taje donc ke ha fo nya minna donc muso bana na ta fo nya wala na ta fo ke ko il faut être prudent ko parce que muso na la vita kela ko min sa ka ke o ta ke busilo wala la haro kilo mani
donc na ta fae ako ko muso la mo le janna woro tamba bitu ata del te ke la mo li ko ba ki ente woro la kan ti ba tulbati di muso makkan donc a ranki le woro fo en quoi ki o seno kelen ko ko na londo man ci o man ko ne ko te ni e ban ke manyin ka mun aka hajo man tara muso la san woro ke ba no ke min na muso yin ke ente man wolonde muso le ko kamari min ba yin na nta wala ha konye ko ani muso ko bata yon de quoi e bata de muso nte te la de ta pisa yeah donc il vient à la futula le bitu donc ko ke to ga me ko muso be na la futula e ako kan te woro ala ta e bata de ba de bura tan woro muso yi pa muso mu sénégalais donc san woro imbe kono la muso ko ka man si ko taku ka dun te na la sula woni ta so fiya nya fa nan lo on tala e bata de donc ana tala mo holu muso mu ja ana le mu ja ngoti ma te mu yolo fo muso le ti ko e bata de donc ana ta afo anaye ana ja fin te futo ina ko to bitu donc kambara comme din muso baba bantale maintenant muso na imbitu wala tata imamu doja tara ko nyaasi bo we na me na tawro ma bitu ko tara ati bolo na mo dia ko ga firin di muso ma ko ba sa tenta ku ke ko da manan ta ina ko ina de ina to woro ba ke kuto min ba ku bitu wala na tan tekki na ta ba en ko man wo nyalo ko na mira to muso me no rola la banka na ko ko ke tina wandi ko me ba kamarin ake volo baba biji na ta kamarin ke sila baba nya normalement la baba sila to nya ba su ambe muso ku nana ya uga ta kana nya ku ben ta ku bitu ke folo kamarin ko yo kula nyogo ko nyen ko no kanta ku bitu ko wala dingu ame ko wala non ki adingu me donc o hono na sede o vanna konto dia so meta men te nyala tele sede man no que ta bitu ba inte ken ko bonna ko iken ni kin ku ba muso ko ato janna la fila wona ay bola tilo be letra ta bitu wala ante na ko le fa en konse ati son projet na kara mo ma ko na hami bonye ko sa boye ta mi fa wonya muso kedo me atano ni muso kedo mabula wala hakanne haka lagne man sakunda ni Senegal ngol ma ta Senegal man sakunda ya ke kili imma ha mutay ko me haka amtanya minna imma hawro laka ni ma woro laka jani wa hatu nan tulbe woro laka ni France janne dum fanamu ata markazola almamo yantade markazola comme centre islamique et hakiye kili hila sigi bon puisque alje mil mi nyas fakante ta mimme e gewol fokan fen tambititi mal holo ninke fan ngada ma firin sa non te mo fan meta mo woni ana to san wore messi ya halunti la mun kala hawo fole amam fen photo donc on tolme o sedia no me fen sedia no bari ni ifulo hisigi bon be sige kitinte milsi ma kitin wala man sakundalti ani markazul no la hakiki li hita hamuso fanan kilibe kuma ta isalu madhhabu ila kulli tahkan yamin isalu haka bosilu men ni haka ala fatan ne ay solo ni haka hayi temo arranger le shental la bulate sofana lo bari muso kilinga na tenko sangoranten ku sangoranten ku antem kemansiya muso kemansiya sangoro munga ke mansiya sangoro wasiade saworo asiade saworo mo man si mo hoya adum man woro leka mun keten sabuti sabu kende bi jande ntolle malo mbo talmi temo to na hara kuto en ke safa en ka ke ku parce que sentan fan sama wala su mo man temla tan parce que wo ni fat nani do en fatanta few ba sente do en ngata bari hafo ko ha nyonto pompi nyonto bousculer hal ko nyamina se tamije ma poje ma fan bon et alors le position le ma e be silo black nyonko to obe tuje obe se fole mo o seriano mo me o seriano so to como me o seriano como fan killing ja ngol ko como fan killing ninke ha fan kasa mo ne la ka ta dunga mun foke ye amam fen foto
min no be kela kera number ko dra bon fo ka ta fanga ta munti e ba fana ko mun ba ta fana na koto ab ke bata ke ba mo ne la kan ke kar wara man sama ke ma dépense ke halin tadi a ta fana ta munti biska fana ta malaikati Kita wala histoire ma dem te wala histoire ma dem mais a bébé yang ci fana mi tem te bula wala tan siama mi ci bi kam la tana il est tellement et tout ça mi kan di ma do fana mi ta est ce que fana normal wonte normal tide ndeja minna te mo ko non dron mbeja minna inte dati tammin tammitan toma mun tambita ni nyinketa ntolde ko makano puisque mais fel fono nyinto mun nyinkete mais fem fono into nim man fam fulo le me na dino kito ya fam fulo be le me non akita mo mo ali bana nyina sipala fo imo mo préciser de bay nyina akasi pala fo mais mun setam be mo hol tema ni spike donc ise ni ha mo hol talon ime kuma généraliser ni ne tambita karta ni karta tema ya ko sifalu be ba kito nya be sala sahale mun tambita karsa ni karsa tema yo me barinke Namirato, fui mana dal tema. Ima nyai borle futu musuba. Iyo barsile, est-ce que in telu se la wala na tele hiborama ni musol haba yuko foloto. Ina to ko mala bitu gunde ne na question borle ko te ndari musuba ma bitu ba kan mawala. Bon, aseno kele sai. Muso hafa ke ko jigi. Jusubo kamma. Ke fani juso habo ko sala sa. Bon, il se passe no kele ko dol to me o do no me o detail no. Aseno kele ko me jeni min fo. Am ku ketante mais na keta ala long mugo ila kamu jamanti voilà ime dola kabus dola mais mugo na keta har ka wuli kilinamu abe kratane ibe kilin kinna manin kamun tambital tim yo mais quoi qu'il arrive mais ikin kana boy musu kuma san kilin san kula san saba idin babulu ite silama enge droit min baltema ito la kamari kampana idun tate ni musu dun na ko be kana tate ajeni kidi sifayin melano moho kuma kan min be tambila moho fulo tema ani moho na ta moho ya haitala nsen kila hamama torola mun tambita musol fulo hay sifalu ke fo kele fulo hay sifalu ke mew makitino kitu o kiti na dino ta mema kitino te insala sahala mun tambita moho fulo tema mfem muso ha ke tulmalo kele taje foka ke dum mala moho kamme man ke fan kamme bon kensi fa fana mo kutalu mel fana tatano foni ngoti gol fana tame muso kedo fana sana sa muso hayneke muso manya fon non ça c'est possible à ton nyalmo ban to mema kitino nya fon nga mo holu kamele mo fulo mun tambiti tema est-ce que muso la mo holu du wale mo muso ba la ke la to parce que do la mo to c'est tabu wala c'est pour écouter les follow a terrain to ben hana kelo le kelo lu ati folo pati bataje donc nani wo kele to ya kana fola tanga kara ko fanan giso be boru muso to mo tibiti muso ata ke bay bung la o ben kera boy ko bataje hana fola bang la ko dum wo fanan giso bunya o be sono kela voilà non muso fa le ta la do lo ta na tindu batara pasi assistance sociale du peuple donc a je to pas malonne yo bo fanan se ke mbam so kito munya mantene muso haldo na ta fanan ta assistance sociale ya na fanan ko na rinya no muso na nyala do ni tara kadu ameni muso na ta ke mbo ma kiti la nyadi muso la barato donc ibana asano kele kasi fa into ni o sifal bije do bi ya sal do no tano do bi ya do mbayino muso khabo tema nga tutale ka pa akele habula akele ko ka khabo tera tema nga tutale mutu ma c'est bon mais kila bagati ta doron dunia di ama murti makile tala bon awa kasi fa me adon no mun tambita kasi fa misal to sa ninko muske akete nyawanya ke mankan hamuso to karwo sanworo donc malo ni muso takata hana absolument ko nari ne muso ba adin luta patara bitu patara assistance sociale ke patara
bon ana kira fatam bilu mais ça tara woro man la tan ne bidu ita tangani ki kuta de wonna presque a dara bandi ma wa tin so tani après a din so ko wendu mais puis et là mo le c'est la photo stanu de tema bon akal fonga sia akal rasia a même qui était no muko foni ha mo ile ko kenya lo ala ni bolo min pata pata woro man la tan e ba ga photo stanu ki tema voilà bon et ça transile qui est fan dimin dimba ita na tan kon ko dimma mo ko bana sa dimin ne ko muso n'a den bɛ mun kɔnɔ ani cɛ min sɔn luwa ye sara la n'a tɛ la muso k'a bɛ futu o t'a la o k'i to bɛ ɲa bari ano fensi bain be ali tulolo de fensi bain fem me ba kitino foni ngalon mun tambe tema bon misal to sai muso na France dan kele folo nata bani se amele fana ko muso se girin bola tugo ha kartita hala ke mal sa kuma don lati ko ga carte batel kalpen kono batal mal sa ku sang mbawta ta hakam makangare an gedina ye karton ke fana ma don lati carte bi la kalpen kono ma mi ro fana no kele de ngamiro oken o mala nin tilimbe no mala sel falla tilin parti wala misal to a carte ta habla ko tel bal dun carte tel be firo kel kaman ba kiesle mal saku kan saku jaba saku to ni o tata tinya o opposition oto o tinya ta position oto ya lo meu makito no fon ngalo munta pitaja amin Allah ah voilà min kan ngadi mohola min ngadi mohola ni kuma sifa sitima e ha dina makiti ni ma dina malon e ha tugi puisque ita mal fu itambeta no te si fon bela nambaro to fu inta makiti la de puisque ita ha doje tenne ou be bon pesal to do ne makin kidir ou be ni meke no ni hanke ni ha ki to ni se fako nyabe kela valise ba sigir ngako fongo kibata confinement ke ko valise ba sigir ka tan tila jala bono ko ba ko min ba ko mbola ko wasa coronavirus ko mo de ko de lo ba fa la bola ko mo da habu bantu de kisa ko bantu ta hafa eya keni musu fula de babu musu la kan kira ne ke kan manita musu fula de keni mais musu do o be kan kira ne musu do de afrique ne sani musu do ni da ke abata jidai ni kana biyan abata jidai sani keni anana ta ni ndi do ya ti do be afrique do biya sani ne ke lam ke kini na kana tenge tu lulu a lulu luwaye de tratan sai min ditu est ce min di antele ani min di wala min karila est ce ale min da afriki ale na din la banu nyanta do la godi ni do haya ni kala ani min kana bi ona o fana ko fala luwaye khasarato ta hakana na banu zato parce que ate barala ou ate barakende la c'est pas on a rôle fait ate barala ou ate do ate barakende baram mais pourquoi il me ketala pourquoi il me ketala mune me ketala munne te ketala la munne ta talala kayti len tuma arranger nous kayti len mang arranger parce que lu tuma arranger nous kana ma lu ka talan mais kayto bata arranger kayti ma arranger nous tenta bata arranger kayti ma arranger d'accord arranger kayti ma arranger sani ali da tiki foka ali la balu ni kana biya o kana to ko kala balu amin tan tan ta bara kendela musu fulale mo min be afrique ame balu sotono al hagigo nyama balu bo la fu intabulu min be afrique balute du labulu ni dingira kutan tija se balu sotonya min na fo kento
faut que la fego de que loyer parce que les femmes ont peut-être moins de que là on a quel loyer dama loyer min be keto wala mu ou bien fen kutabe muso en bullale min manke kego donti non kera lu il vole loyer tata haya ni to kana ka ba d'accord kera loyer min tu min je kefo min mu ketite wala ba tabulu kera lu le sang Afrique quoi lu babulu Afrique sani lo loyer de dunga keto comme il n'amra ni te mo ke kara ba ni mais tani te comme ke na ta ban hadi alina ta réclamer ti kala ko kala balu da mai c'est tout balu bola ke la loyer bodi to e ka da bulu ha balu ala aya ni ke to harante donc c'est goro dunga bulu misal to mo kono nimba fahamula ke la ke ahamintu wala godo be en kes kan hatugo kayto man kamali alko hagodo tala muso min be Afrique godi bo la fusin tabula sa dingel balu min najani kebe talala d'accord ninga tara muso min be Afrique ke godi bo la babul min manke keti aman ka bulo mahala kela aman kan tedu na dingel bulu hanki hatala puisque kebe talada ko ngolto muso min fana bijang o fana man kan bulo mahala fenna anjani kebe talala hatugu muso min fana bijang nga min fahamu onte ko explication la mo bibi par exemple l'exemple ta kam sanne matin ikana te fanga de ani ma te fanga ma ça d'accord donc là comme que musumo ko sababa nam mais yana haba abato ludi mo ko kilima nam ya lu amato ke mo ke ta kemba ta ke la ta ba ludi o ma yeah donc to do je no golbi est-ce que ça ni ke fatuta dindi do man ta ba musu do ni ludi ta mema gudi hakan ka ta ke gudi to ka dindi wolu la besoin que ou gudi man nyankata non nin go talla bibuli man kan atala keto puisque la njurol je kema kankandi nin ka trabadu din gran tibulu الضرورات تبيح المحظور bon lo ibe kela do male donc ibe do ay godo kutatala inte ke kutagori tala keto den ibe do ay godo min tale bol keli la baloti mari e ka to pata to kupetale non dum ila kumande no petale non talinda ko allo madame non ngona explication dama o de la comme sani ndebe ni kari kan santa parti de la par exemple ke musumo ko sababu do yo me ube appliquer a ludi o ma oni be fi donc la kante ki di ta ko wa di kan kilimba bulu Afrique sani Afrique musulo yalo siama kelu o di bulu la ni ko kanne kele bi banti kai yeah da yanne ta ko ma de mani na wala ngani kete me hala Afrique musulo bi bulu la ni ko kanne siama ni hala sa e o di bulu la ni ko kanne siama ta tanti pande bulu la ni ko kanne kele be banti la ka kan ko kan sai ko ni kete ke mi tu sai bata bang peut-être faut moins ne ta mi tu ka din la balu a ko kala balu go kela ke godi to haya na to kala ta bindo man din babulu senge atodi ke to me defansi bi kana manu ya na haba sani mutu ni kana biya ko fana na ta ko kala fana te barakella ko kala fana na balu dia maya tilan de ba me ni ka ka ham kila ko ngame ni ka wala tile est ce que sila maya khawdi le ba famo min ke mu wa solution folfoloti haketala nin ga tara ke me talano lanjuro kamma fendole bije min me keno ke hatala few dinningal de min bulonya wol fal metu ne man do muroke fo ga do ta ha dungol bulu wala balo kenya bon min be france jang ni wo halo kasino balula amanke ko ba do be do talam banga do ta na ta to fo amanto ni kede puisque bon na akasabo wota dolbe kasabo min tala ngo kasabo ta misal to habe ngado sen karo mo min bi jafar me durwali misal to ngaf sen ko ke godo na fulo min bi ba kay to man ban folo 1000 euros sa dun karola boy a 1000 euros tala ya tala nyon tema e kasabo min bi 1000 euros le bo tala la nyaadi
bon njenal non ma 1000 euros silen ni ngatra 1000 euros sadun 500 euros sadun ba ke man tala fala kan akela tala be hila bodum bari me do forcer no do la to la ke dum la atel ke afarenta ba ta me fendum me obligé me afen ngeno la bon bari sa fo ni 500 dunta nim ke fatuta hatara muso babulu hatara dinga babulu muso lube sumuno la tala sumuno mujalti ni goro dunta karola ni 500 euros mu abeto misal nga ko 800 euros 800 euros ni muso fulo mbe de na 100 euros la sumuno ebe stagi nyol tala mbe de na 100 euros la 100 euros 800 euros to 700 euros min betula dinga lu silen ke dalsi fula muso dalsi kili o be tala lo nyale ila karu do muri ila kado do muro yo abe tala lo nyale ke godol mu ay tala lo nyale iyo wala ni ke ha fulasto muso se kilnesto iba tala lo nyale ke me woro lo mbetula misal to montango sorta nin ke misagile mu iba to sigila sigi nin ke mele mu iba to sigila sigi ni wuli kilne mu iba to sigila sigi kilinge hodum musu fulo bulu sigo toyin hadun dingal bulu dinke fula dinke di muso kili dinke fula dinke muso fula dinke c'est pas obligé 50 nga misalo dit c'est no quel godo hasiauti yo 800 auto musu fulo akanga 50 la sto musu fulo 800 to akanga 50 la sto oui c'est ça mi metula sila hana intala dingal tema dingal le mon donga mo le belala ante contre la comme so dingal ni muso le no dingal bele lali nyonka dinkelu mo dinke nin dinke afla sto di muso ekili sto mena hadra do ta bata megen zulu ta do comme pas ça bien wodi bata megen hari mi megenta ke baba din dimba ke ni muso le mo ante ke ba ni din ke ni muso le mo ke ba ni din kuntije yo me ban le bokan ke te tala kan de no ayo bari kele mo ke goro mo ke baba ta ban kele mo ayo ke baba taban kelem wala nin ke baba ta kelem nin ke baba nganyala mala godol masake ko mala ftal nyaminna d'accord har nin ke man tala anyanta ni de balu bola nyanta kele wonya nin ke man tala la njuro do kama akan hatuje hanki hatala ban nafta kibe do mulala ya hadu mala ke tala buluma d'accord adu nya mutenneti ko adu nya mutenneti d'accord awa merci beaucoup wala ni jata Alaikum salam. Mais la Guinée, il t'a tenu le musulman in Nadie. Et Faram Batak, il y a une main. Et ça, il y a un musulman Boudjan, il va Boudjan. Il t'a un musulman in la Guinée, c'est la caractéristique à la préfecture ou à la mairie. N'alta non. Il s'est retrouvé une communauté bien. Il a bien béqué non. Mais comme avec Moussoumi, nous avons été à la France. Mousso, c'est un peu pour couvrir la signature les caractères, communauté de bien. Il va dire, Alpo, Mousso Mimbeja, Ninketa, il a lui-même la porte, Mousso Mimbeja, mettre. O faran kalbante ase dun noto puisque même bija satra signature tino tema no tata no amedu nya so lo mais satra sta bar ke dal kar ngal ta tawle fa do mo mi du nya sto ni donc 90% mariage qu'on a créé dans le à l'intérieur du pays. Ayo, mo ko fangal choisir hake. Do bije ni habla, hay to fangal mo wal me so hadun ja stal mo ko ko ata ila fa do maji. Donc ti wala ke mo do fa bije na lu marié ta amesi ale en na wude dansi abata ku do dal ko mi ne boata. Na yi ne boata lu patan ta ba ke ta avocat ta. Ah, donc ni mi ngal bi dal wa to sala. Ya man ne be yo alna salam balol ken barul motio alaikum salam debe pare muso ninna kalema comme ni akara mendu media wo mari la bu da gole ata o 50 o yalo wota apesi la na de ah keke mendu me ko la 50 no tata no be ku jamale ni nyala o mu kele tala lolti musol tema ba ninke tala la ke tala atala nyalma mbota habu ya ta afrika oto mo aman kay tula jam
ni muso be nin ke be muso da nyinina wol se calcul konya do muso do be bezo nin kemelu lama do be bezo nin kema fulama isa kema fula dun kema fula dun ke bulu ha kemelu dun kemelu dun ke bulu ba nin ke kembe talala imi afa ko do ina dépense asa do enti nal bantansi ya to ndaba karo dépense Berge. Naam. Ni musu abajumbe ke bulu. Ke yana aba abata ludi kilink. Dole ludi bulu. Ni ke banka. Est-ce dilu la dépense kanka bo wodi ni ne tuba o amanyam bole ke bulu. D'abord ni mo ke tala mankan ha sori fen soto keto. Ko mu haramulti. Mo uluba o mankan mo minga kan ha keta ho so keto. C'est-à-dire ho dodioma. No faran tata ke min jena ke wonta ke tata ba na tata ke misato no tata di mo mimma wolle tu be katal tu ha do mu keto do dum bata dima o fana mo haram fula nyolti e manka mo nim balo bi bul ke man tala fola e manka ila balo bola keto bolu bolla bi bul ha tala ni man balo ya misal to balu dungira be bul fo balu fendo bije min si balu fo mi ni fenti min si balu ke talal bentato basinte bani man bengato e batala ha tala be hitasto e tu ne be kusia mantinyala ko kay tu ne be kusia mantinyala parce que ça traité qui man de normal la batay wala c'est erreur nati wala c'est conflit ni nati de la fiamant donc nin ka to man fenge ni hata karo ni hata ya hatala ya haketala c'est tout comme do nyere kenya min ya haketala ya hatala nyon tema bara en condition ni ngatara ya haketala min ngalanka min la tata ke baloto so ko ti min la tata ke min to so ko tabanta bari ime keta ya tula dun do kilmo kilimbulu do lu be sigiri ya do ngato na dun ni ko don ngata ke do fanga do mala fon iman kan keru na double nin dol non dinyata ivan ko ke wata dinya basinte bara isonte man son badila male onte ni beda de tadu de dikima ko me ha ko nyami yo ni meta idile ma basinte misal to muso mil bato muso saba ha to sigi tanni ha to sigi sagiti muso sabo betamu 100 €. Ni muso nan le mu betamu 100 €. Ni muso fula mu betamu 100 €. Ni muso kilni mata mu 100 €. Sigi sagino ko sigi woro lo insile dingelu hiji juruma nyakonka ninki ya fula sto muso kilin ke fula muso kilin ke fula muso kilin Barangere nyakri kende kere de barandi dilakili o ko be ngadi ko yi ci president de kere mi funtino musu fula be neli bu o ko be asatra do mbata gagné moke ni min ken ko ke bo ila moto ni na wato ne tala le tami ital jamin o musabarolti inna allah ma'a as-sabirin Hein? Mame? Aluk mo tu dingira kilman nan tan tamela. Ba nyin karon tetana tide. Ma nyin karol fanga nyaaje, ma nyaaje ko inna Allah ma as-sabirin mu fatano. Iya. Ni mu force sabaro ltiko puisque mo mebo ani ala sabaro do bije o musa alhino tal badoy o chouantento puisque abata ko mo kanabo fani atata yurdari bo kasabo o mena mantoroti no tatake basinte bar min nafsa bihi la jayya be akko hi tarjamina hi la jaji wala hafsa wala fana bel kisirin wala nyinin ta kumoto har haditho to ikana bo ila satela ikana bo ila bungala nanje minga kuma ta wala ta to kan kuri ti tan tan taw ni bi to wa hamun fo mo la kumo me wa hamun fo
min kuma to ha mun fo non pour les questions ni photo est-ce que c'est poser les bases c'est pas comme question à déranger les bindi ni m'a fait ah question de basti de question de basti ko lo on de basti o parce que man dari zira min to ni vita to adun n'a les filles de do netta fana netta wote fana kumi ka be filles ta te akalari de wala ite bila ne ta ko no go to te ta ni fani ta ta ni na to la kapita ouais ma que tu vas déranger la vie là tu m'as donné les tableaux qui comme il y a wali te mun la mais ni wote ni mo be de te mun ni na bi ki la ala anda ni Waalaikum salam. Assalamualaikum. Kemarin ke kita baru terada dua bulan lah pun juga kopi selalu bertanya mereka kau masuk ya deh ini ke mejo kalau WhatsApp dan di boleh hasil di sini hasil di sana dia ni naik dia kopi jadi le. Asa tre bata baraju fulasto. Kiela baraju ni muso le baraju bata bisto. Ibi duro koto lale. Ije ni ganyelonya ni haka nyama. Ikana baraji ni fengal mo nin do make nin ke make aka ngamin ke ta ke ni sake no ni muso make ta ke sake be bara ni mayin ngel awa ko me dindi mo sena na ke le te sa ko nya nya ti sa ko be awo tem problème le ba muso ke dine do bi me muso kam be foki la pa tin ti ba ni kan wala ite baba le ti ni ya ya mo ko ni bari alsi sanctionnel do fengol alsa mil say albo do bolol la voilà e dinni ngalu ifana yalo o hagole fara male ni min mansali nan ta fengala ta dum fenkende sannale c'est tout wala ke ma ba tout stafir gol la fa fungola aski en kalje isabe ko me to le fanga jatul na faka bon dinni fi ay talale ko ni ha ku ko tol fay afrique ni tije ko ni mol 30 te mol me balute ngen kala al ko ni min man ku mo me fal ni ma ke mbal talale baraj malonna al tala jan saram dum fengente ni min ta kala mbab aridi lale c'est ça. Iya. Nyambarin ke masalah ngadi itu mandi. Amin. Ini negen talon. Ni megen tabari kan tana afar force ko fi ata fi ndo say. Amin. Iba antana afar ko fi ata fi say force. Fa le goro bol min sanda budi tal wala sala. Mo isa hinna dinni la al jamal al dunya tafalo. Hari aku mau betul kan mari kita berjalan ke kau kalau kita nanti tak boleh kita ini nak pandai apa. Awa ina hatuanya ila dro koto kyonya ba e konto gusi ba olu fana ko fana sam tonya lo Amang to me ati ngem mem hola dia ibin be folen dina ku ten tokela ito ni ma kem fam ten takela awa bantu ite mo hola dia la altala so be fa kan ato ite mo ko ngole megen kante ni mi ina mi dima wala ni dinga dum man silang alanya ame ulu ba kolong ame na hakilin long ame fusilong fo dinga silang alanya le dua anin baro dua anin drokoto inshallah hello no de kakelo lo yenje no ya ni beta karan la ini kata oke bulol tafu bekeran da bungola jam kana ñin bekeran na jam fa ngom ko tenkila be bekeran na zati sama di fa ni ka tigi de tele tula de mbade ci sama de la on ya almi la de man ya mbaya mandia aman sono ya de dai kiline ni de bun kono kelo le kelo aman sono ya de no sta ana barkambi naam alaikum salam alama sono ya la kirena so alaikum salam assalamu alaikum kasuto assalamu alaikum wa alaikum salam Dalam sila harta. Selamat.
Allah man sabaya alama ide mar kenye kambe ke timba kunna diote ambe kra kunna amin ne dar janna firta so en bon so mo ne be ne mo di dinna ne kan de ma kan tanga ni sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah